22e avenue, Moline, Illinois, 6-12-66. Le pépé Gansiame. Nous étions à Yeji, Maounia Boublon, et ce sont les pétos de Ramé. Peuple Manfamo Abe, Nola Boubouto, Christophe Bedra, Léon Sedro, Boagbe Abra, Théodore Akbo, Joseph Kemavo, Abaya Emile, Sylvain Adjoble, et Maounia Glola Gansio Kwenye, Nyanyu Kakala, Nyamavoka Point Edouard. A Messido concept de de Cavio Anik, et Yemi Akpo Hadira le Abe, Donaz, John Mas, Queen Elish, Clarisse Akbo, Josie Tenor, Chris Love, Judith, Maman Véronica, Blaboubo, Nyan Mokukua, Yolonoba Sioji, 347 475 80 20. Mais va au moment où l'on voilà pas nous mettre tout bon. Le taux de cavio sur l'Amérique, le Canada peut que Gonsiame, Mauna Irami. Non, Victor Tonyon, Fofoni Dadanyon, Canadien, Messia, Mekeke Fonere, Nyawezon va, Wona Yame, Wona, Kememila, Pompo, concernant, alors ça courait, et Torre Cavio, Mianta Minyavemi, les deux Français, et Bidjoa, Miadek Bial, Miasi, Vitu Cuire, Man de Kokuli, Mia de méthode, de Siade, qui est promis le mot à Diga Popoya, Miama, vidéo, et alors Miama, qui me dit les premiers on a TikTok, on a Facebook, on a YouTube. Nous on le YouTube dit alors le Facebook dit qu'à propos même les Afro Web DVD alors là il va venir des sites web Afro Web TV dit quoi on a non pas de que de on a ya voix mi dit bien na ko non ko bena on a torhedele que mi da ho a me torhede so Africa a me torhede so Togo kwa nyagbo be nyebe président yemi le ho egbe e intore kavio be président nke intore kavio de ke intore kavio be ona da ile molina do nke tado jimu kele intore kavio be ona wasio bo amade kuku no be na ne ochon le pomi le gapopo ya me odibe na ya ba poto ton e do ya ma yero ba sisi kele di ba misisi kele di kudo pastor gbogbo ko da soju bo me lava novi fofo de kuku gare bena ochoma e ya matonti o ma kanse na o surtout bobe tonton et joie mais il est Chicago présentement alors gars pour que même le pompo ya tonton et joie Chicago voir et so bien que d'accord tonton et joie là non Moline B à Ngbandi les Illinois ne ochan pas plus bien o nya ko mi jana gbagba mi be na zan la fio ho mi play na nya be bio gar ko pe game de kuku gane no bo ochan la te play bio gar ko pe game gafu poya me ya yira ki dato so me a ne gbangore di ochan la témoigner alors la testify alors la dit d'assez be aw yero a sonde soto tonton Edouard dit soto e be do toji ye be yiram convention que mi ya no que to so me na ma ochon la dit d'assez si bre ki chama dit d'assez de to via Yesu Christ open come ndibo no posi que le fi ko le gapo po ya be le tonton Edouard ko le do lo wa beta kwa mi le ho mi be ame pepe to he que il reçoit Chicago tonton Edouard ndogbe reko mi sora be do togo tore mi fonyere a mi fonyere le Yesu Christo me egbe a jojo di jo manya gbonde na mi be na mia tonton Edouard kwa mon popo amva na zevo mva na kabakala kalo kwa kemi le tonton Edouard de kami le do wezone va America ni gbandi tonton Edouard mi sode o mi powe we mi e no le nkonato de cavio subo le Togo ni gbandi le diaspora kekeme bo mi powe mi va do ni be centre de agni le Togo ni gbandi de que tore cavio fondo ye de que wona le ni ne be centre amero kaka ma globe nya da kwene mawo ebe na tore cavio nya intele titi na ne le centre ne le kwirimianti subo nya ocha dole yedi be se ba mi le kweba si ni ma globe nya we nya ndeo ama un tole kwirimianti ni le yedi be si abe ewen wo be mi ba do centre national d'intercession pour le Togo à Miso et Miso le mi ado ko gibe te to ba no ani be mi apoto no to gbera de juata na to gbera de juplolo ko tu me vi de sia de ta de ma wo so kata to ke mi pata ni de sia
e ba khona mia de méthode siade e be be to den le mia ma tem wonde pepo e ma globe e to honi wa no sia no le nyere ma wole pe mia no le akpe Ide akpe manya glone maude nyaba gbeta de dormir o do gangan o ken gbe mi la jesi tonton Edouard mi jesi les radio ken gbe mi va se na bena tonton Edouard ngi mauba me va de que aka tonton Edouard va ngi mauba me de que tonton Edouard te ona maube do akudo nyakaka do to be do a de juro do mi ame se me biona do ko se oh de que tonton Edouard te ona ame via chana do Enyom dak pe kaka de bia bia ta si be ke ngulezane ya français ke me vitu kidea no si amu ke ma wule mea ma un te nyare ke be wone do no so no si amu na ma wunya wa alo no aso ma wa ma un te ke na ram biti alo inte wona no guguri ke ma me anto e wona no donc acha no me fe wa mo se be chaka chaka gande mle menan kako parce que le sigobina ma un te le wonu ke bededia Mamaga gbono si bereke ngbone zali ya chambena vototo mle no mena mkaka ego ibena kengbo la ba medeni ma uba mea na me ba le ni pastor be ba le ni ma uba me gbea ni amedeke ntola sopo la be jure be tia o ma udolo ni ba ikote on ba medeke ni ma uba me igbe ba no be pastor évangéliste apôtre prophète kwito docteur kwito wa ame asokaka eno ba domea ma uchien mamu le denti bena elaba ni mawo ebe dola elaba ni ba metia tia exemple le bible me gbangba kengwe do ama wonto bale na me do le moji le fifia piko soka ka ba do fia odola wotonye we won pata ma we anya na ho ne ma we anya na ho ke boti na mi to chamba mea ejaba wotona ejaba zumia na donc yama globe ma uba menyinia o jina me kwie eji garo me o jina me kwie nyama globe tonya oti kui odi mkuye so kaka gemi yanto doji le radio alo kaka choti kemi na kemo wana dole radio amonya meko amosu bole kame fifi oje simbogore choti kemi na ho kengwe su kaka devi me kemo balo dole radio ese na be njabazu maudola maubame donc les radio a chama globe maube don apoe mlewo kudu radio be doa intim le globe nyam le globe le gonya chaka chaka gande le mo ma ube doa emle wo kudo radio c'est vrai be allo et donc tinye chambe radio ke di mona dolia ma ube radio évangile ma ube radio donc nous si on ke miona il est possible na ma udo emle wo amero tan susune kono gono ba meni ma uba me c'est comme pastor kubelani gande allo pastor adokotu abla clinica kola alo de que ni be godo ni pastor alo maudola au maudo amesia me kwetu mo po eko pata mona hobo engwe vale do tapi ya fifia maudo ano exemple jambola ni nyabo desi miere jambola ni devio no ko pata mona wa maube yo ekike mo ke din chama wetua ekiji yo mtoa imle wa engwe maubale klom do vale tofio vale donc mauba menyinia selon moi alo nya bonya bobe wa kwa problème grand no neme nambe ma concilier avec le pato so ma obeto yo ke le menya solo radio to wa ina be e jona jina mtobe manowe apigaka ya tonton Edouard egbe a mon kwa sumia sibira nya bio nya subo tonton Edouard de ko kaka ho yo na to de kavio be nya ya ke ele o epe fifio. Okay, dake dans le cas bien benya sikore ko gulya yo upload de fian beni so ma ubo na et mleto gere to guata même bien avant 96 allo 1996 bien le to gere to guata kaflan mleto gere to guata sans de me me sekbia e bien di na bena parce que nous que les bio grand mais e joa me sin 95 sol yon yantominya amekola imbo de mevidia et doit me laisser et kengwe nord tola c'était sud via et vice versa il me double ma on na mi de kao le toi me la ma on na de kao to go yo pata et me vele biom se bena mle kono le le double on adabe mana de kao et toi me pata
et tu as me pata ma mesia me koso abagbena ma mesia me tisi nyuro wa mianto ke be mi tisi e voare mian ke be mi le choti e voare mian me po be mi tisi ya mi te le odeka mi te odeka wa ne mi odeka kwa e la gbande me pote oji e ngbodire bire e mbe se me be na nyawe nyawe ya mi mona de ko nyawo cha no po kan me choti o choti na nyare egbe kare me bire nto egbe nya da pe na mawo mkpọ vọ keke yo mkpọ do mu ati chọn wee gbie kare me gbogbo re chọọchị ochi na tere wa no chi nto kama me a nye nka ibe chọọchị dira te invite pa chọọchị do si bere ke me de ko egbe a kama me be nya kende guna ke ngwe pastor de la pe chọọchị bure pastor de me de ba wonde le gbo a nya be to go nyi badia a wee gbie a pe na ma obe no sugbo le donc a ye me be le gbo na be ma be je go me ma no pompoku de ka o be nya ya chi ne churchio alo ne bevio et si belle que m'blenzare heureusement pour moi donc ben nous on ambe mble radio reji donc il y a tant il y a média be nous sain il y a que radio do na nous sain alo média do na nous sain donc on a un peu dit les deux émissions de dans les cavio il me sort un peu pour na monter ngwe va glebe mi en rassembler et mi le dit kaka va do fifia donc kama gwa pove ma ugbo beso il était mis en milieu kaka va do teke akwe kaka ya tonton Edouard egbe l'Amérique ni gbandi nka o emi ipo ebe na Amérique ni gbandi emi la convention emi wo l'Europe oye alors mi wo la fibo oye et Chicago cha le funu fiko le présentement kan gba mi le ho le kamea mi wo ni ne convention le Chicago e moli mi da ba wele o ye enyake o la te blonné ameko on vivi na tout gbo be ndona togo tobe ha alors yo gbo na nya be pastor kokoko a nya lui na pastor nto dome ke o mse na wana no go ngo me mase be nya ga bravo nya ko la te blonné mi be mawudo to ko le moli nye gbanti ko le Chicago alors ko l'Amérique kikin ko da baso afibula va chan la va convention en domi ke nyi ke ambe tomber convention nya quelle ni ne ba mo da kwe kaka de question anti ma blon tutu gba be question e bare akpa meton akpa tutu gba to an kenti America mi lo convention le tutu bon allo mi lo convention le mi wole France ko to e ma gbo be tori cavio le concept tori cavio mi le du gbogbo de mekule e voa fi mi be ma va convention le tutu gba et alors fi mi le wole tutu gba to re ke e go mi be fi ebe klolao et je le peux me que concepteur de cavio le amido klolao mido comité représentant le fond kekeke donc wakata le chagbagba ame do chando ma vo si bele yo France to chan odo ma vo e wa wo be na majiji o wa mi we le fi ewa nja mai France chan ina be wa lo Europe me fun ina be we de be judo me kengbe matro babai e wa to vo ne wa mdi ma globe na ma we de mo fa be mi awe chuchu gba le fi ya be fi ebe klolo chan o hono vire o chagbagba nto o dwe vere be mdola va yo bo tutu gba chan o dwe anto enyi defi na o eye nkpobo relevé chan ma one yira to de kavio klolo pata la America eye wo be o ba be convention ya miawe le molin le payami eye ko so invitation alura chan kwa ma o veni anu si anu inwere na be mi le wele fi tutu wa si no menu bu de pe o ni mu wele fi wa ke ngwe pe la voix ni ma ou ba de mo ni la wele Europe me chan ke ngwe na wa no itu pote o me ko anka tutu ma to ya wa pe gwan mi so molin si bele ke ngwe les français de me to le kavio be si amu ke mi ona ni da na si ma ou ben to ni diriger mi donc me ko plora ko le fi ya tuna le vision ya me neto tuna wona mbu no ke bona o alo no ke me milo donc auto de na siwa do ko ile ndek peme le ma on ekpere yo nchi le ndek be je de pepe ya o donc kan ye ma we ekpere wanti o te so molin be nya o ta pepe ya le fun ne gbe amedom se mo cham nya be ne ma wo ke nya nje si ma warwa do wile yeji kwa me la banya me anu ya nti enu ya jova ero nu ya nti enu ya le irekero donc wa we so molina to ma o be inspiration be nya we le fun ne tongon ba me ko pata java funa kamera te to te koma ma o vide pepe ke de ne ro kweraga ma o vide pepe ke tina ga me debe ave to go ito ma o vide pepe ke de globina ya da sinu gbogbo de ya di ma o tan vide
Maou de ne do kufien gandento, maou de ne do kufien bubburento, maou de ne do kufien bubbure enti de moulin soso kakabado samedia, maou ya dogomi tohede, yo blanzande amedo, c'est vrai, amebetomini, veton on pole sendo gomo, on pole maîtrisendo, amekwatami punampodo, no, ne alone noa, garo moi, ni maoula nyado, garo moi avec bobe soye, o amewa mfi eto venyo, amewa la keni norto, la keni sud to, la keni atakpameto, la keni fi eto, ni ya kengwe, no na mia si vide kwa garo mwana beto sina gbemera beto le di mawu ni me anya mawu nyawa odana si nyawo pata e amedo si bole ko mkati pastor doji o to le kabiwe no pastor gande bidula amede bidula subo pastor gande awre mto to to akio di si ho le radio me la no o enti ni matin vo kuto no na nyi wuli kwa me ke di si mawu ntonto nyawa e no ba ni ne be problème fike mawu le ame akpona chante disi be nu ya ma wo bobe so eye dokui bobo wonebe pafade amerate bobo dokui e chana kpogu mele formation ya me enti anye mnya problem kamelela do mnya obstacle kela na nyo abo samla di aso boja medo so pastor di kakabe kore e amegbalo nya megbalo pataji togo vide pekele 5 konye togo vide pekele koma de kumle oyoyo no apata pekele america ni manji kwa nya holomo isu plan sandea mnyabe bientôt mi pena bio et de kembale tocha bondo ni magle ya benya le fio mi pena bie ya tebe bio ne de des kafa appli bia quoi nya chamia kwa tamia togo le fond donc et fide pepe que togo vide pepele les américains ni bazia ndibe mi ava mi togo biom sans arrêt do nyola kwa biom no va magle seleka ya va ya beta do jinu gani be tu mi togo le tu o mi aba dessiner no le fond ya la première no et quand on a le bébé, c'est pas facile, mais enfin non, ouais, le bébé, il y a pas de joli, mais non, et somme 133, n'a mis n'a vite, ma ouvi au bordeaux néné, yo le tout néné, ma un ton, et zine dit bébé, envoyer, va commander, et bien, il y a ba décliné, bien, il y a le dit bébé vieux quoi, et dit, quand il dit les conventions, mais, et bien, la tête, on avait amené, il y avait mon pata, il y avait ma ou, quelqu'un, mais il est diolo. Que voiture la théo et non mi les diolo maou et le confiant et la debe ya yela brulami et diru la ligne à tout ici à l'époque. Merci beaucoup. Amen, amen. Nyanke magba sokpe évangéliste Edouard Benyain bena veve toa nyabena osenga ho alors ne fifié au balai secha no vitorotonyo dadani fofonye no vi ndekuku gare no bo onye adresse ya ho 5010 22nd Avenue, Moline, Illinois. Ne oba me ware. Yo non bakele écran au vitu qui a dit. Ocho on a TikTok coupé au champi que George non les émissions a publié allo a cher quoi mere a me kuru non vio kudo susubena ocho wo dorina yehoa. Doa américain duna fin dona yehoa doa pam dibe matono bena tonton Edouard les américains banjo c'est tonton Edouard émission les afio radio dit au sénébi au connaît les Facebook live au connaît la fio YouTube quoi toke kinji non vie et on doit so kansem na ore azan to rewe da inda nya azan ke mimi na gasha gabo on tonye bene tonton Edouard le micro et non tonyan ke benane alors on peut tonton Edouard en to champo. Alors, il bon pas tonton Edouard pour c'est n'est encore pour be tonton Edouard ané le micro yero avec bon ko on a dolé mais de coucou ganre non on m'a so ya kansem na o mi tonton Edouard de keda no funu achon pasteur daso afi vo oya ole Illinois me ole Chicago me ole Moline ole Iowa me ole Minneapolis ole Omaha yo nyamnya fike ole l'Amérique ingbandiga popo ya mon envie nyaku over nazan va weekend ya yin David Doazan là le bon be weekend ya ni David Doazan azan que ni David Doazan est le plus supérieur nazan que mi duna gasia gamea boam de kuku no bena o chan nyama pa pompo subo et pasteur vovo danani ye oda ponya oda femi ni vovo ni ma bon que parce il y a tonton Edouard Mto da fion les conventions à nous so so wa me le funu yo imaginer
Mais ouais, non, mais il y a Tom le fou, ça, mais Bobo Girl, ma femme, on te dit, ma femme, et moi, bon, de coucou garé, il m'a pas pour soubo, il m'a pas don pour na tonton Edouard soubo, et ils ont diré, et ben les courses, mais fifi, bon, tonton Edouard, il y a qu'elle est assionné, à messia, mais quelqu'un qui est sémia ben koga popo ya no, doit, doit l'autre, il y a bien on a fifi. Il n'y a que tout tu la tête blonée, il y a de méthode qui est togoto, qui est segbe, qui est les doigts, qui est Christo tonto, qui est bon bien à obé, et ou un Christo to, à moi Christo to, et à me ko, ou une chotia, à me kenda une chotia, on la home, et tant by choti champo, et la home, be c'est na maounya, alors c'est na tonton joa be maounya, alors on prend tonton joa be ni areke, bah tonton et joa. À me boboro le poser question bena nke tutuye nke la woye matati donne kemlewa yemledu et nous $100 par jour alors me du $500 par jour bena m'dava convention et n'y a quelle assio tonton Edouard dakbe ke mamadu nyatia magadakbe no ke madakbe ne tele ave to kwata kwa mesia mekele pomia ma wone yiramia de metode ici ade ma gblen si reken gblen français que me va y avait agbeton tom ni ma wuvi alo mi aglo bitoti to agbeton to kwa ela ke non ave na gade me la na nya ela do temps de ti be ke mi va na mi ba me gando gbo mi be ji logbo pe bien na conseil gado me alo gba ko na nu kwa me nya so agbo ela no be agbeto ba do temps de ne ba ti be ma wu e mi na be convention alo retraite et non temps de ma wu pouvait sortir en année parce que et na mi temps alo e le pede mi antimi le dom le bol le regale on le pepe voilà nous trouva ko be e avec le pede yenti ya et là ba be khonu sen le bo et là ba kwa me nous lever le bois et on va do temps de nke de avec dia me wa kwa e wona nu kande to wona nu ku de me ku amonya mon je me antivo amo wepo o expérimenter buburi onya bere ko le ke ngbe di ma wa onyi nu se to san onyi amede son mi ende pepe son ko be so tan dina ma upo même no wa igaro me nyanya kene guna o ba igaro mon to chan on gba tele punu pu to chan na nyi ku no kakaka va yo be so tan wa so na ma wi ono nyo nu gere jona enti sinia di yo mi ko be la nyo be bien son keke to ya so convention ya e convention ya mi be mi java ko be e gbogbo ebe nu dede ko mi jawo kakakala wenu kemi gbe joya ko ba bode funa lo so tan wa ni ma wa ma un to ya levo eye mi la onu ko la do ijo ni mi anu o cha mi la po mi anu no mi gba po mi anu ni opo eye wo be na mi ba do conseil kan de chan le mi haji to gbogbo ke mi te do tan yo le fi over mi afofo Moïse la yo san de avire na mi haji to gbogbo won chan yewa mi la po jijo wanyam kan de tibe oni church to e vivi tanu ve church to de wa be church ya e na yo be church ya a onya on ba le ke mi do fifia ma u be nya e no be ni togo via kwa comme le do ve pia alo ni kanavi alo ni e wa togo vi le 5 konye kwa un kan fi koso oso sud oso nord oso ouest est fi dik peculiar mi je mi a togo e ya mi je mi a pérenniser convention la no e di chaque année mi a togo vio mi va no pini ni mi a so church vuvu mi a so mi be jume no we ni to ne ke ko mi to di anyam le po mi aben ko elulu kan le nkonto ya kwata mi la no pe le ta o me vo mi no choisir ta o e tutu gbanto ya to he am di ba pogo le ko me le me vevede de nu ke ma o di be ona mi am ba we na mi mi ma kwasi akọ fi be nyi reverend gari mbado evangelist gari mbado pastor gari ni di ma o ja tu ja onde ko to aw nyam kan le di be na que ma ou vieux va pour couler si be somme 133 binya kende buna no amia hekpo pique ma ou vieux va pour couler kwa ma ou didina be kone be ya ira be dona be ya ira ora ela dimia de méthode ici à l'époque amedela va ku dolile de ela trojo kula mese amedela va ku di gbagba de ma ola do tirone amede o ma be nya de le wo ma ola di pour les conventions et ye veve toi nya be retrouver et que mi la va dogoro am kan dibe la gbana nous c'est amede am kan dibe nous que ma gbana so pour être mais si amene jagwa de bava ale ben que ma ou ya programme ho wa na me se bava ko eto ngwe nya trojo lo akpekaka. Bon, on a daté na tonton Edouard.
Nyabe évangéliste Bobuto, mi le do akpe manya glone pastor kikinke olon odoya so wato. Ni mayo pastor de pepe la tati de pepe daro. Bon de kuku gande ame kuku le ombre mêlé odo technicien kikin instrumentiste kikin ame kuku le sacrifier wabetan. Di mado akpe manya glona enonyo kikin ko le Chicago ou le pomme le moya diga popoya mais comme de na de kale dinyo. Ndogbe nami yem le do akpe manya glone nya domito de sia de ngon ba amerique po zani ya fifia tonton e jo agbon concert de benya oui o mama Martha nto chanyabe na imate nglobe yo ya mama nyabe na ole ikagodo le pom kwa onto chonya le nyako me ya ira ne huagbo nami ya ira bagbo ne hu nami le Yesu ben komi mando akpe manya glone Donaz ke daso New York maman Judith que les Minneapolis obe ngana obe maman voix grande sœur nyeo ni hadito ni ke ono wa chama obasi misisito ele waji bon aki kon la do avion wa ko da kun wa ko da wa be déplacement la so état vo mais là-bas yimon be Queen Elisha yimon be nya fofo John M. Haas et chama no funwa Josie Tenoso North Carolina mtono bena ngbango be papa nwo ngbango be jukuvio ola no swase nkeke ameton ya kaka mama eme ole funwa nkaneji bena me babokeo sigbe ko gban ya me gangbe me po no alo ve gbe me po enyadano edano anglais mais là non français mais nkeke ameton kekenwa ola se nous si anu gombe tiko o changba va de ko o de kangba va funo o chankula merera si o chankula na me verera si mai akwa mere e o chon la ho e ape yajirawa Clarisse Akpo e chana no funwa ya mbena de haere te fia on pense ya nto chon fun de davaji ale ele chaîne YouTube aji Chris Love era no Mama Veronica be gbeme vivi na ro o se na Mama Veronica be gbele tori kayo be kame gasia kame Mama Veronica lo no vi fofo mde kuku ganre no bena yamatontio mdi mado akpe manya glona wo kele ponga popo ya me novio evio mose igbava gbo be ya manya tohe akudo nkande jibena o chan yamatontio ele YouTube adi o chan me kudo novio ele vevere bwa nyado akpe manya glona bubuto na nyato nya fofo papa Edouard merci beaucoup akpe nami enyon nyado go so kwa mile molim ni gbanji ne ogba besoin me kukuwa yo kapo mo vi ke les ene ape ji pe mpomo wati bon to la seme akpe ni mi adomito de siare bye bye Nyenye toko viola Amerika no Canada ni bonti okupe mi be mi akpo gome le bedo do na gododo gansiame to le ti anyile pan kaka etole basara aden liaji ou data reji be ma o fo lolo mafo pe gansia le di gele 50 10 22e avenue Moline Illinois 6 12 66 le pepe gansiame nous fions